Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebutan kaula amul jaki para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, akhusu bidzikri wat ta'zim, murabbi ruhina Kiai Haji Fathullah Zaini selaku pengasuh pondok pesantren Al-Qasdu, malarmoga sareng Allah beliau ipalancenga umurah fi sihatin wal afiyah. Amin Allahumma amin. Terjugan sebutan kula amul jaaki Kiai Zahni, terjugan ajunan simulja Kiai Sattar, ajunan simulja Kiai Isfan, ajunan simulja Kiai Sudarsono, terjugan para kiai selain si tak bisa abdina sebut asma agung, namun tak ngurangi rasa takzim beten kau ledek ka ajunan sedaja. Terjugan Bapak Kepala Desa Desa Candi sesangat beten kaula amul jaki hadirin si hadir tempat Kak Dinto, malarmoga semua Kak Dinto tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apal kompol nengi tempat sesangat mulja Kak Dinto dalam rangka polang are anak si ngagungi Asma Amelia Atika tantonah kalaban pangarap anak si salamati samangkin Kak Dinto dadi anak si salehah, dadi anak si dadi pakakasah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, dadi anak si aguna, dadi anak si bermanfaat dak bangsa. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam malarmoga tetep baagelia terus dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalaban badana beliau beten kaula bisa ngauningi si Kak Dimas hak ben Kak Dimas batil. Para rabu, para undangan sesame mulja, waktona Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia, ciptaaki manusia si anyama Adam. Allah Subhanahu wa taala adabu dak para malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Engkau ada tiga khalifah, pemimpin, penduduk nang muka bumi, sing ngurusi bumi dari kalangan manusia si anyama Adam. Malaikat ajawab deka Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, ajunan atetiakia khalifah fil ardi dari kalangan manusia, sekun perbuatan Kak Dinto menumpahkan darah, sekun agebai karosaken nang bumi Kak Dinto. Kak Dinto sebagai bentuk usulan malaikat deka Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu mata dari kalangan abdina saos Guste, dari kalangan para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sekun lakona ben are ben malam ben waktu Kak Dinto moji dak ka ajunan ben mau tasbih dak ka ajunan. Kenapa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ajawab wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Engkau malaikat lebih tahu terhadap apa bekna seta ika tahu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sifat Kak Dinto banyak, bada qadiran, bada muridan, bada basiran, wujud kidam baka
mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman sami'an hayyan basiran mutakalliman. Tantonah lebih pantas mencakna akal Allah subhanahu wa ta'ala ketika benih protes gina bagi beri usulan sarang malaikat kaangkui penduduk bumi kak dinto dari malaikat sekun akui kabagusan sekun atas bihdaka Allah tantona Allah lebih pantas ajawab inni aqdaru ma la taqdirun engkau malaikat lebih bisa lebih mampu terhadap apa bakna sita eka mampu tapi Allah subhanahu wa ta'ala debu inni a'lamu ma la ta'lamun engkau lebih tahu terhadap apa bakna sita eka tahu artinya pun apa orang alakwa pun apa bisaos kodu uning deka ilmuna Allah pakai a'lamu Allah pakai tak pakai qadiran aqdaru dibuni Imam Syafi'i man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi artinya orang setero urusan dunia orang setero urusan kaudian itunya maka genika kotu uning deka ilmuna lebih urusan akhirat cara nyembah deka Allah panika kotu uning juga deka ilmuna tero dua-duanya ilmu masalah dunia tero urusan akhirat tero juga tak lepas dari ilmu sapanika juga aba andi anak tero mencinta anak yang soleh tero andi anak si soleh panika juga kotu oning deka ilmu nah anak panika pak pabejingi orangnya pasal buti orangnya di hati nurarinya pakun tero andi anak si soleh banyak nih kabesa tina kok engkok bayi tertak torona anak foto karena anak panik gentongan ate sedagang berema anak si bisa nerosaki dagangah si atane berema anak si bisa nerosaki tanina si kalebun berema anak si bisa nerosaki kakalebunan tapi sareng agama beri garis abak si kotu peker yang kipanika deti anak sesoleh tak masalah anak panika deti tukang tani tapi tukang tani sesoleh deti dagang tapi dagang sesoleh deti kalebun tapi kalebun sesoleh bahkan mun kalebun soleh panika pak jak beding akiban beten kaula amallah anapa satu kebijakan satu program dari kalebun semelo neka umat si banyak neka lebih na kalebun manabi kalebun soleh insyaallah kalebun kadintoh malar muka beri kekuatan sareng Allah ajalani kalebun kepemimpinannya sesuai sareng tuntunan eponus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh waki sareng Nabi Allah Ibrahim waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati ya Allah tatiyaki abdina orang saya betul-betul asolat orang saya betul-betul norok parentana ajunan orang saya betul-betul ajawi larangan na ajunan tapi Nabi Ibrahim tak cukup bengkak dinto terosaki wa min dzurriyyati juga nak poto abdina Guste dak babaeki anika satu bukti bahwa anak soleh panika dambaan semua orang hatta para rasul juga tero andi anak si soleh dan si gila juga bajingan sakale tero andi anak si soleh mun pangarana pada kiai si sogi si miskin bajingan si tak bajingan pangarana pada tero andi anak si soleh namun si abida kipun apa engki nikah carana mencetak anak si soleh nikah si tak pada sareng para kiai tung si pertama sebagai bentuk cara keangkui andi anak si soleh waktu pernikahan ampun iator sareng agama baqain nasli wa hifdzuddin nikah tujuan nikah benih sekedar nafsu benih gun nafsu malolo tapi dalam agama tujuanna akabin
baqain nasli wa hifdzuddin. Sebab agama maka abak bisa, sebab anikah maka abak bisa aja ke agama. Si nomor 2 wa baqain nasli ban tetep nasab. Saengkeuna anak si lahir dalam kabadaan di luar nikah hasil anak zina panika tak anasab kapaknah, naudzubillahi min dzalik. Si pertama. Si nomor 2 terus dari waktu ajima. Ya jari sarang tuntunan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manabi ajimaah sarang rajina epakon maos bismillah. Allahumma jabdibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhi abdina kadua ben bini dari setan seekutuk. Torjukan deki anak separing ngakia sebagai rizki dan abdina juga jauhi dari setan. Ini kan termasuk bentuk, Pak. Bentuk kaangkui mencetak anak-anak sesoleh. Makanya Allah kini adalah a'lamu. Saya kena banyak pengajian adabu toju majlis ilmu sakalian boy. Walaupun tak ngerteh lebih utama itu pengasolat 1000 rakaat. Karena nama Nabi ampun tahu ilmuna insyaallah saya satejana. Tak oning mon sekolo bersampian napa baca napa punten nih kah. Kalau pai bahkan bila orang ampun mapan ini kabada dengan Banyu Anyar nyamana Ki Abdul Hamid bin Itsbat. Bahkan seluruh Indonesia cuma sebutan kalau kau nengi Pamekasan. Sateja ponduk pas teh potona pendirinya potona Ki Abdul Hamid bin Itsbat. Termasuk tabeta pendirinya panika putrana Ki Abdul Hamid bin Itsbat. Panyepen pendirinya putrana Ki Abdul Hamid bin Itsbat. Buan nih kasantrena. Ternyata pun apa tirakat keangkui mencetak anak yang soleh bisa etero sarang panjenengan kole acarita. Ki Abdul Hamid bin Itsbat panika selama 20 tahun tak pernah akompol asaren atau benda ajima sarang rajina kecuali kaduana sami-sami hatam Al-Qur'an 20 tahun. Pada sana ben orang kantor pada ajima saja beni pada napa ngatam magi selama 20 tahun. Jadi eka niat andi anak akebai anak eka niat mun sekolah panjenengan temu-temu dadi apa oleh nasi siang apa oleh nasi malam jangan temu andek nika bidana boten kode sareng ulama. Saampun nak dinto beda cara boleh kaangkui mencetak anak yang soleh si ajareki sareng agama. Karena anak panikah selama dalam kandungan selama 40 are kak dinto arobaki nutfah sperma di dalam rahim ibu. Oleh 40 are boleh berarti oleh belum 40 are kenika pun arobaki derekentel. Saampun na umur 40 are boleh berarti 120 are kenika aropa aki daging kental artinya ampun bentuk manusia. Saampun nak dinto summayab atullahu malakan Allah subhanahu wa ta'ala ngutus malaikat kaangkui netepaki seempak ketika umur 120 are. Pertama pun apa? Engki panika amaluhu. Napa sih bakal eka lako sareng anak panika bila ampun lahir ke dunia? Napa aktivitasnya kenika ampun tetap pagi ketika dalam kandungan umur 120 are. Senomor 2 warizquhu rajekena ampun tetap pagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala okoranna taninganna ampun tetap pagi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada cai pun orang desa muntaningan nasa corong tak kira au bekas gentang. Nika. Kenika waktu umur 120 are. Senomor telok sa'idun apa tetia orang si ontong, apa tetia orang si bajra, apa tetia orang si salamat. Alhamdulillah tetia orang selamat.
Si nomor 4, syaqiyun apa tetia orang sejalaka naudzubillah thumma naudzubillah malar muka nak potona beten kula sareng ajunan sataja tetia orang si ontong itunya kantos ke akhirat. Mangkana manabi i daerahna beten kula nengi Pamekasan. Kona kula dari Pamekasan ji. Dari Pamekasan kona bini tapi ni. Pamekasan tapi kona bini aslinya yang rompen. Panika se era jeui salamet tenna. Se pelet kandung, se mandi panika manabi umur 4 bulan i dalam kandungan. Apa engki panika karena waktu umur 4 bulan genika ampon penetapan si Pak Empak kalaban anyoon da ka Allah Subhanahu wa taala malar muka anak si bade kandungan kak dinto teti anak si soleh teti mun palet kandung benne niat kun lahir gempang wa anapa mana salamat tina mantir lahir gempang genika nomor 2 si pertama pun apa tero ya anak si soleh mun bini si soleh si soleha panika atina katipun apa kiai waktu aku baita oning jateti siang jateti si malam saya melihat kandung kun niat tero lahir gempang nah nika cara beda pole cara apa nika saampun lahir gila tahnik panikahi nika ki banyak daerah compok si banyak kalupai atau karena tak oning tahnik panikah aneka mengundang orang-orang soleh kiai deki bila baji ampun bagi nang kasih emang istilahnya ini kak disanya dia kiamat tu pas nyon barokah celat sareng kiai kasa anu akika baji kadito ini kan mana tahnik kenika sunnah nabi Gusti Kanjeng Nabi yu'talahu bisyibyan fayuhannikuhum wa yat'alahum nika riwayat saya lagi sareng Imam Muslim bin Abu Dawud genikan bentuk kaangkuy mencetak anak-anak si saleh saampun na umur 7 tahun maka anak panikah kotu wajib pakon kaangkuy asalat wa ma yata'allaqu bihi torjukan si berhubungan ban salat si wajib ning kitab wajibun ala abaihi ya wajib si wajib malae engki panika orang sepona mun tauning mangkana israaki ka hifatullah israaki ka zahni kangkuy ibalai kenika cara-cara juga maklean di anak sesaleh nawaitul wudu'a kadang ngacar kana mana nabi sekene kadento mun tak keng open onggo mangkana guru panika debun Gusti Kanjeng Nabi afdaluhum aba uka salah tatun ring sepona nare bada 2 abada telok abu kalladzi waladaka orang si lahir rakibana walladzi zawwajaka orang si makabin bakna dak kabini nang kimat toa si terakhir ing kipanika wa man allamaka sing ngajari bakna wa huwa afdaluhum genika si paling utama guru karena genika ngajari termasuk mencetak anak-anak sesaleh ngajari sarang kisah ni misalnya usolli fardadz zuhri pecot alapor pecot engkau pak mun kisah ni pak pecot berem tak tahu je anak-anak aling dharma buat nih cong anika berarti ring sepo nika ngajari orang ngajar berarti panika kadang bangga nyambi kisi gereman jengun bula ngatel-tel saporan atau kak kiai na Masya Allah nika apa ngajari korang ngajar padahal tujuan na isabak ke pendidikan panika maklih teti anak si soleh si ator ocak dek orang sepo karena orang panika si ator ocak dek orang sepo birrul walidain debuna para ulama dinon wa dainon apa napa akai bagus dek orang sepo panika dinon lakar kewajiban siapa tetap bagi sareng agama wa dainon ben kenika mautang napa sih ngocak mautang ketika sampean akai bagus dek orang sepona maka otomatis nak potona sampean juga akai bagus dek sampean malah mau kerejeki saja nak foto si akai bagus kareng sepona sampun nak adinto ya jadi salat niat takbir mancing
Ini cara-cara ulama iki syairan male engak dek anak. Mula sui baca arkanus sholati tak ngerteh nak anak kene. Dadi ulama nika mikir dek rumah cara nasi terutawa salat iki syairan. Niat takbir mancing maca Fatihah aruku tumanina i'tidal tumanina asajud tumanina alongku tumanina maca tahiyat akhir waktona longku maca sholawat pas ngolok salam kudu tartib rukunna Islam ya sholat pak ane kata jana apa sholat kudu tartib rukunna Islam jan ini gak rukunna apa rukunna sholat boleh niat takbir mancing maca Fatihah aruku tumanina i'tidal tumanina asajud tumanina alongku tumanina maca tahiyat akhir waktona longku maca sholawat pas ngolok salam kudu tartib rukunna tepak benih rukunna Islam ki rukunna sholat ya jori terodet mencetak anak sesoleh kadang pun kiai poteran tibi tak kerepan nomor 2 pak dari saking estonah dak kapoteran panjenengan pak mangka namun poteran kiai panika kadang tak acur nakal kadang lebih nakal ben poteran nasi biasa tapi apa bila pun duduk malah dadi nika bidana mun di boten kaula panjenengan bila nakal terus pak sampai mati naudzubillah Tuma na'udzubillah kenika bila umur petong tahun kudu ya jadi sholat katipun apa anabtina ampun raja aga bayi taon yang cek dati sebila selamat tenang ki kenika niat deguntera lahir normal gampang tak usah operasi pun tak epa ngaji sareng boten kaula yang kipanika carana panjenengan angku mencetak anak-anak sesaleh nomor 100 epon yang kipanikah banyak maus istighfar maus istighfar daka Allah tujuanna pada 2 napa orang maus istighfar daka Allah dusana abak mali sapora sareng Allah kacuba enna abak mali tak toron daka anak poto ini kagunana istighfar pak dadi gunana istighfar nika dusana abak mali sapora kacuba enna abak letak toron daka anak poto dadi panikah istighfar. Selanjutnya palebur deka orang-orang sesoleh. Palebur deka kiai bada perjuangan, bada molotan ngocak langsung nikah dari bulan 1 juta. Aneka bentuk lebur deka perjuangan, lebur deka ulama. Kalau ning kuah pabajingi orangnya nikah banyak cari tampon. Kadang nih sepona bajing tapi anak-anak sopan geni pasti beda amal rahasia sita ikau nih sareng beten kula sareng ajunan pasti geni kampon nomor situng terutama deeren si sampai bareng si haram si masuk dek anak botoh banyak kula tak muka orangnya beda geni ka luar biasa bajingnya ampon amirak jangan sepon orang romben amirak pun bajingnya ampon tapi nak foto nak hafal Quran pak pas teh genika beda amal seta eka tawe sareng boten kula sareng ajunan kula curiga berarti oleh nasi tak bener tak ipa masuk kana foto pabagusi mesinna pon matoron ngendreyen anak nika ngendreyen tapi lopot masang oli sal-sal pak
Istighfar, palebur ka kiai, jaga dari barang haram. Panikah cara mencetak anak si soleh. Si terakhir engki panikah palebur maos asolawat daga Gusti Kanjeng Nabi. Makanya kung mona ka dinto luar biasa cara mengajak ka angkuy orang lebur asolawat ibri hadra. Hadra panikah sina orang pai ebur Pak. Buja hadra. Tak lebur asolawat king karena beda hadra bah lebur ngene ka. Tuh kan kak buja tadi orang mak lebur asolawat. Mon lebur asolawat sampai netes cahaya nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka putrana sampeyan panika juga netes oleh barokah dari solawat teti anak si soleh. Teti ngereng pada asolawat nyon naki nak potona saja, nyon naki bangatoana saja, malar mau ke kalaban barokana asolawat, beten kula sareng ajunan saja nak poto. Tetia nak foto se nyenengaki itunya kantos ke akhirat, tak tetia nak foto se nyosai itunya kantos ke akhirat. Nyona bersena ate, nyona socena ate, nyona terakna ate dari enor terakna. Si sampai kipetan kola ka dinto tete ilmu sebarokah mana ibadah kasalaan yang merneka pudun peten kola ban malar muka nak foto nak peten kola sareng ajunan saja tetia nak foto si nyenengaki itunya kantos ke akhirat tak tetia nak foto si nyusai itunya kantos ke akhirat ala hadinihi wa ala kulli surah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin saga dintoh pamatur kana bina jono sapora ihdinas siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu lakan ni'am wa lakas syukrul jazil. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita amsik. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah ولا ميتا إلا رحمته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة منها وجدنا إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونوّر قبورنا وقلوبنا بالإيمان اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأهلكنا بالصالحين ورخزايا ولا مذنبك يا الرحمين ربنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا ربنا وتب علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اجعل هذه البنت بنتا صالحة نقية يا الله واجعلها يا الله أملياتك من أهل الإيمان واجعلها يا الله من أهل لا إله إلا الله واجعلها يا الله من أهل القرآن واجعلها يا الله من أهل الصلاة واجعلها يا الله من أهل لا إله إلا الله وافتح قلبها فتوح العارفين وفقهها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك وليا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا واهدهم واشفهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا واهدهم واشفهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن الرحيم ketika ya Allah anak si anyama amil ya atikah anak si salihah
saya takwa kepada Allah, saya taat kepada Rasulullah, tujukan sepak terus bodoh nah, tujukan sebisanya lebih daripada tetangga nah, aku nada bangsa bernegara, terutama aku nada agama Islam. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wal muslimin washfi maradana wa amradal muslimin wa fina wa iyahum syarra masaibudna bihmika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Allahumma fil li ummati sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna ya Allah mimman yusara'u fi ridhak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu wa sallama ala khair khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummat tahrir zaki wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.